Al-Fatihah. Tasarrufa wa karama wa majjada wa azima wa radiyallahu ta'ala an ahli baiti Rasulillahi ajma'in wa ashabil aqramina wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Habibina wa Safina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi kafati abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in, summa ila arwahi sadatina Abi Bakrin Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa kafatil asratil mubassirin bil jannah, summa ila arwahi sayyidati hababati Fatimatu Zahra wa sayyidati hababati Khadijatul Kubra wa sayyidati hababati Aisyati Ridha wa sayyidina al-Imam Hasan wa maulana al-Husain wa sayyidina Hamzah wal Abbas wa sayyidina Abdullah ibn al-Abbas, summa ila arwahi kafati ahli al-Badri wa ahli al-Uhud wa ahli al-Hudaybiyah wa zami ahli baiti Rasulillah wa ashabi Rasulillah wa ahbabi Rasulillah wa zuriyati Rasulillah, summa ila arwahi Sayyidina al-Imam Ali Zainal Abidin wa Sayyidina al-Imam Ja'far Shadiq wa Sayyidina al-Imam Ali al-Uraidi wa Sayyidina al-Imam Musa al-Kazim wa Sayyidina Ali Ridha wa Sayyidina Muhammad Anakib wa Sayyidina Isa Anakib wa Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa wa Sayyidina Alawi bin Ubaidillah wa Sayyidina Muhammad bin Alwi wa Sayyidina Alawi bin Muhammad wa Sayyidina Ali Kholi Gusam wa Sayyidina Muhammad Sahib Nirbat wa Sayyidina Ali bin Muhammad wa Sayyidina Al-Ustazil A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihim wa furuihim wa jami sadatina Ali Abi Alawi, summa ila Sayyidina Al-Habib Alwi Al-Buyur Ibn Al-Faqih wa ahlihi wa ihwatihi wa Sayyidina Al-Habib Ali bin Alawi Ibn Al-Faqih wa Sayyidina Al-Habib Muhammad Maulad Dawileh wa Sayyidina Al-Muqaddam Sani Al-Habib Abdurrahman Segaf wa Sayyidina Umar Al-Muhdar wa Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Segaf wa Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Segaf wa ihwatihim wa jami wa usulihim wa furuihim, summa ila Sayyidina Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran wa Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar Sakran wa Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Sakran wa ihwatihim wa jami wa usulihim wa furuihim, summa ila Sayyidina Al-Habib Abu Bakar Al-Adani wal Habib Abdurrahman bin Abdullah wal Habib Abdullah bin Abdurrahman wal Habib Salim wa Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Alwi Bajahdab, summa ila Sayyidina Al-Habib Ahmad Sihabuddin wal Habib Qutbi Bahrul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim wa ahlihi wal Habib Agil wa ihwatihimul jami wa usulihim wa furuihim wa Sayyidina Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, summa ila Sayyidina Al-Habib Abdurrahman Maula Ars, summa ila Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsi Maula Si'ib, summa ila Sayyidina Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani wa Sayyidina Syekh Umar bin Mahrumah wal Habib Ahmad bin Husain wal Habib Salim bin Ahmad bin Husain, summa ila Sayyidina Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos wa Syekh Ali bin Abdullah Ibaros wa usulihima wa furuihima wa Sayyidina Qutbil Irsad wa Gausil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad wa usulihim wa furuihim wa Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, summa ila Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kab, summa ila Sayyidina Al-Imami Qutbi Samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa Syekh Ahmad bin Badawi wa Sayyidina Syekh Ahmad Rifai wa usulihim wa furuihim
أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وأصبح الأعمى بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني جل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جامع لدينا مهدرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم بمثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يرجون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه سرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيى قول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzika dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ij'alna fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyyaka min kulli syaitanir marid wa jabbarin anid wa jainin wa jibakin wa min syarri kulli jisarin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa izna min musibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masaihina wa li ihwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alhu iwaja qa'iman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu tahadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wa la li abaihim qabulat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka balighu nafsaka la salihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna lajailuna ma 'alaiha sa'idan jurja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba izawal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Al-Fatihah li sahibi ratib wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Bismillahi walhamdulillahi wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahir. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahir. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahir. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Jal Jalali wal Ikram minna ala dinil Islam. Ya Jal Jalali wal Ikram minna ala dinil Islam. Ya Jal Jalali wal Ikram minna ala dinil Islam. Ya Jal Jalali wal Ikram minna ala dinil Islam. Ya Jal Jalali wal Ikram minna ala dinil Islam. Ya Jal Jalali wal Ikram minna ala dinil Islam. Ya Jal Jalali wal Ikram minna ala dinil Islam. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Aslahallahu amral muslimin. Asarafallahi saral muzin. Aslahallahu amral muslimin. Asarafallahi saral muzin. Aslahallahu amral muslimin. Asarafallahi saral muzin. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Samiu ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Samiu ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Samiu ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Farijal Ham ya Kasifal Gham, ya Man li abdihi yaghfiru wa yarham. Ya Farijal Ham ya Kasifal Gham, ya Man li abdihi yaghfiru wa yarham. Ya Farijal Ham ya Kasifal Gham, ya Man li abdihi yaghfiru wa yarham. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
وشرف وكرم ومجد وأعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب أكرامنا وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah Sayyidina wa Habibina wa Safina wa Qurrati A'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi. Summa ila Sayyidina Al-Muhajir Muhammad bin Isa wa Sayyidina Al-Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihima wa furuhima wa zami Ali Ba'alawi. Summa ila arwahi sadatina sufiyati al-muhaqqiqina wa ulama'il amilin aina makanu min masarikil ardi ila magharibiha annallahu yuli darajatihim bil jannah wa yuridu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah wa bil khusus ila Sayyidina Qutbil Irsad wa Gausil Ibad wal Bilad Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad Sayyidurati wa usulihi wa furu'ihi annallah yu'li darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid din wad dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sa'ni jahiran batinan bi anna Allah yahtajul hujjata wal musafirin wal bujati wal mujahidin minal muslimina fil barri wal bahri wa ajma'in wa bi anna Allah hayusibuhumus salama wa yarduhum ila awtanihim salimina ghanimina amin mahbujin fi khairil walubin wa atiyah lana wa lakum ya hadiruna bi anna Allah yu'ti kulla sa'ilina minna wa minkum su'lahu ala ma yardallahu wa rasuluhu amin wa yaqdi jami'a hajatina kullaha wa yutillu a'marana fi ta'atillahi wa ridahu wa yudkhilul jannata firdaus bighairi hisab amin wa yamannu alaina ajmain bikamalin husnil hitam inda nuzulil imam wa
wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihah al-mu'azzamah wa sab'i masani wal Qur'ani azim an tabtaha lana bi kulli khair wa an tatafaddal alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalat ahlil khair wa an tahfazuna fi dinina wa anfusina wa auladina wa amwalina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busin wa duirin innaka waliyyu kulli khair wa mutafadilu bi kulli khair wa mu'tili kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa lima sayyina fid din wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid du'a wa li zamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna wardu anna wa taqabbal minna wa adkhilna al jannata wa najina minan nar. Allahumma aslih lana sa'nana kullahu. Allahumma jidna wa la tunkisna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wardina wardu anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya lima sirminna la tatiki sitra anna wa abina wa huanna wa kullana hasyukunna. Ya alima siri minna la tatiki sitra anna wa abina wa kuanna wa kullana haisukunna. Ya alima siri minna la tatiki sitra anna wa abina wa kuanna wa kullana haisukunna. Jazakallahu sayyidana Muhammadan anna khairan. Jazakallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Jazakallahu sayyidana Muhammadan anna khairan. Jazakallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Jazakallahu sayyidana Muhammadan anna khairan. Jazakallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Latif lam yajal utufina fi manazal. Innaka Latif lam tajal utufina wal muslimin. Ya Latif lam yajal utufina fi manazal. Innaka latiful lam tajal qulubina wal muslimin. Ya latiful lam yajal qulubina bima najal. Innaka latiful lam tajal qulubina wal muslimin.
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا مناجي الخائفين نجنا مما نخاف يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي. Alhamdulillah, bersama kita pasang niat kita masing-masing. Semoga segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan diselamatkan dunia wal akhirah, dan diselamatkan dunia wal akhirah, diselamatkan dunia wal akhirah. Amin ya Allah. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su' wa bulughi kulli ma'mur wa ila hadrati Rasul Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العشية. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية
صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا جلوليا في هذه العشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا جلوليا في هذه العشية Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah hayyul baqi. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah 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 bihamdihi, subhanallahil azim.
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah ila Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ila Sayyidina al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa Sayyidina Ustaz al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad Ali Balawi wa usulihim wa furuhim thumma ila Al-Muqaddam Sani Al-Habib Abdurrahman Segaf Summa ila ruh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Summa ila ruh Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Summa ila ruh Qutbil Irsad wa Gausil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Buratim Summa ila ruh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi wa walidina wa walidihim Summa ila ruh Al-Habib Salim Al-Hinduan wa Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf wa Habib Alwi bin Salim Al-Hinduan wa Habibah Syarifah Putum binti Segaf Asegaf wa Habibah Syarifah Aisyah binti Segaf Asegaf wa Habib Abdurrahman bin Muhammad Barakbah wa Habib Hamid bin Abdurrahman Al-Kaf wa Habib Abdul Qadir Jalani bin Alwi Segaf wa Habib Syarif Ansori bin Hamid Al-Kaf wa Habib Abu Bakar bin Toha Segaf wa Muhammad Musri bin Amir wa Siti Maryam binti Muhammad Hamzan wa Masran bin Liwan wa Hajah Salamiyah binti Haji Jafar wa Sahidah Rahmawati binti Abdurrahman wa Haji Anwar bin Haji Nurbik bin Arsin wa Hajah Nurliani binti Muhammad Husin bin Haji Badri wa Hajah Nursian binti Haji Muara wa Hajah Sardewi binti Haji Nurbik wa Hajah Timur Juhriyah binti Haji Juhri bin Haji Durrahman wa Hajah Mulia binti Haji Bakri wa Haji Saharun bin Badrun wa Hajah Hiting Jami Nur binti Haji Masaleh wa Haji Mirhan bin Haji Hasim wa Jahrah binti Sarif bin Haji Babul Hasan wa Hasim bin Haji Basri wa Hajah Sarah binti Fulan wa Kamas binti Fulan wa Gali binti Adil wa Mardiani binti Hamdi bin Kurdi wa Jum'ah binti Hasim wa Masnah binti Hasim wa Adub bin Hasim wa Siti Khadijah binti Hasim wa Haji Abdurrahman bin Fulan wa Sinah binti Bujang wa Durani bin Tamin wa Darna bin Durani wa Butur bin Durani wa Hajah Masnah binti Yunus wa Diam Banta binti Ahmad wa Udam bin Inab wa Khaliri bin Muhammad wa Hamzah binti Matoib wa Haji Muhammad Yusran bin Kaliri wa Hajah Hamzah binti Udam wa Andrus bin Udam wa Rohani binti Haji Muhammad Yusran wa Sahrani bin Haji Muhammad Yusran wa Agus Yuharkasi bin Haji Muhammad Yusran wa Furdawati binti Haji Muhammad Yusran wa Jamka bin Muhammad wa Masra bin Muhammad wa Aman bin Muhammad Amu bin Muhammad wa Anang Amud bin Muhammad wa Bahra binti Taksid wa Hajah Siti Baria binti Jamka wa Siti Rupiah binti Jamka wa Anang Bahuni bin Jamka wa Anang Basuni bin Jamka wa Darmakiyah binti Bastiar wa Sinah binti Bastiar wa Sarawiyah binti Antas wa Samah binti Tuban wa Mahjuni bin Julkifli wa Julkifli bin Sa'ad
wa Tabri bin Jabri wa Saturiyah binti Ismail wa Lamak bin Abdullah wa Halimah binti Usman wa Kamariyah binti Lamak wa Habibah binti Jabri wa Badiyah binti Dahlan bin Usman wa Asnawi bin Haji Anam bin Sadar wa Haja Maslian binti Haji Abdus Sanad wa Muhdar bin Latif wa Lisda binti Muhdadi wa Rusnawati binti Asnawi wa Robiah binti Dahlan wa Haja Hamidah binti Haji Jamhari wa Nursyah binti Dahlan wa Jaliyah binti Dahlan wa Muad Gaji bin Muhdar wa Narsihan binti Abdullah wa Yusran bin Kursani wa Masniyah binti Surif wa Udu Darmawi bin Barok wa Nurfah binti Hasim wa Surif bin Wastika wa Bayah binti Haji Rahmat wa Kursani bin Haji Rahmat wa Haja Salasiyah binti Sahamin wa Haji Muhammad Sarbini bin Abdullah wa Muqi bin Darsi wa Jariyah binti Nasri wa Badri bin Sani wa Tiara binti Ahad wa Badrun bin Haludin wa Muhammad bin Haludin wa Nordiansa bin Badrun wa Gipin bin Aji wa Ampur binti Fulan wa Haludin bin Fulan wa Sakrani bin Salihud wa Alu binti Mayasin wa Sarah binti Sakrani wa Kastan binti Sakrani wa Hajasanah binti Sakrani wa Masriyah binti Sakrani wa Sarkawi bin Sakrani wa Samsi bin Haji Tarsi wa Haja Masjum binti Haji Nasri wa Muhammad bin Samsi wa Arnah binti Samsi wa Galuh binti Samsi wa Rusli bin Kurdi wa Hamzah binti Amran wa Zamilah binti Jahri wa Haji Abdul Ghaffar bin Haji Abdul Jalil wa Haji Masdoyan binti Haji Abdul Jalil wa Sulasri binti Latif wa Maryatun binti Fulan wa Mudanun bin Fulan wa Gadali Rahman bin Sani wa Siti Fatimah binti Sani wa Sani bin Lasa wa Nursyah binti Asad wa Sarifah binti Abdullah wa Sabri bin Abdullah wa Sawiyah binti Abdullah wa Ahmad bin Ali Umar wa Asiyah binti Abdullah wa Ali Umar bin Abdullah wa Haji Hairi bin Labab wa Haji Rohani binti Darham wa Siti Aisyah binti Anang Diman wa Haji Marjuki bin Ijam wa Haji Asiyah binti Haji Abdul Ghani wa Haji Aini bin Haji Muhammad Isa wa Arsyah binti Tabri wa Husin bin Usuf wa Hafsah binti Utuhutih wa Haji Farhan bin Haji Hudari wa Haji Nudin bin Itaqi wa Itaqi bin Tuaim wa Nuriyah binti Matsam wa Norma binti Haji Toib wa Jahriyah binti Haji Adan Matorib wa Haji Adan bin Matorib wa Sayyidah Helmiyah binti Masrani wa Ilham Abriyansah bin Badrun wa Salamah binti Karim wa Sainah binti Jantra wa Siti Maryun binti Utuhutih wa Haja Aisyah binti Haji Harul wa Aniah Khadijah binti Husin wa Zainal Fahmi bin Muhammad Aini wa Zumali bin Anang Tipin wa Muhammad Jumri bin Haji Imran wa Haja Rusniyah binti Haji Juhri wa Basirah binti Haji Muara wa Siba binti Haji Muara wa Kasum binti Haji Muara wa Nurhayati binti Mansah wa Tasnim binti Dugani wa Ismail bin Muhammad Soleh wa Satra bin Dukahar wa Imam bin Aun wa Muhammad Nasir bin Fulan wa Usniansa bin Nasir wa Hajah Masrumi binti Kadri wa Dirahma binti Dirja wa Nudiana binti Mansah wa Masrumi binti Gipin wa Unyu bin Marhad wa Masidah binti Ibrahim wa Bustaniyah binti Unyu wa Ade Fitrian Afani bin Haji Fairuji Afani wa Asnawi bin Diris wa Mulyadi bin Asnawi Kurdi bin Nurhasan wa Zagalu binti Sakrani wa Zelani bin Kandar wa Bahrani bin Ijab wa Masniyah binti Ijab wa Kuslan Suryanto bin Mukisan wa Jumadi bin Safari wa Nyamik Sarkini binti Kuslan Suryanto wa Adam bin Adam wa Juleha binti Sambuh wa Fitriyah binti Kadri wa Niyah bin Amur wa Salihun bin Jakaria wa Jakaria bin Fulan wa Banjar bin Fulan wa Murniati binti Ili wa Baransah bin Ibrahim wa Hamsinah binti Karnain wa Zahura binti Dami wa Haji Abdul Hamid bin Haji Lawelo wa Haji Siti Fatimah binti Haji Yahya Effendi wa Abdullah bin Muksin wa Nurul Fata bin Haji Abdul Ghaffar wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim bismil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadi wa ala ali Sayyidina Muhammad
Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qaranahu minal qur'ani azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan sabilah ila hadrati habibina wa safina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila zamil ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was solihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina wal muhlisina waz zamil mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wa malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani summa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masarikil ardi ila magharibiha wa bahriha khususan illa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan illa man istamanahu bisababi wa liajlihi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa abhi wa afwanhum Allahumma anzil rahmat wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tibahu wa arinal batil batilan warzuqna tinabahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi ihsan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman min jawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan. Ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanakal qadim. Ihsanakal qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna. 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 Wa anta khairur rahimin. Wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana tarafna li'anana tarafna wa anana asrafna ala lajo asrafna fatu alaina taubah taksilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa amini rawati wa birli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil
wa kulli ji mahabbah au jirati au subah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadla wa juda manna la bintisabi minna bil mustafa rasuli najo bi kulli suli bil mustafa rasuli najo bi kulli suli bil mustafa rasuli najo bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi atal habib wa alihi wa sahbihi idadatasi subi walhamdulillahi fil badi wa tanahi في كل لحظات أبدا حقي ولله نفسي وجنة عرشي ومداد خلقتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga hubungan pian selalu dilindungi Allah dan senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan membahas tentang istiqomah dalam kebaikan. Jadi di antara cara agar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus meluruskan niat kita. Nah, jadi kita harus meluruskan niat dari turun pada rumah. Kalau niat ke majelis karena Allah Subhanahu wa taala. Setulak yang bila adanya bekiau lewat. Karena niat pian tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Bila niat pian karena hendak mencari berkah, pian kada menemui berkah. Karena niat pian sudah salah. Jadi innama a'malu binniyat. Jadi niat pian sudah lurus hendak ke majelis, maka berkah pun dapat. Jadi segala kebaikan yang pian duduk sekarang ini dapat. Itu yang pertama, meluruskan niat. Jadi sebelum seseorang melaksanakan ibadah, ia tentunya harus berniat dalam hati dengan memiliki niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang akan lebih mudah menjalankan ibadahnya dan tidak mudah tergoda pada hal-hal yang biasa menghalangi ibadahnya. Dan niat juga merupakan penentu suatu ibadah maupun kebaikan, agar pahala dan ganjarannya sesuai dengan niat ibadah dalam hatinya. Nah, jadi kalau niat pian lurus, maka pahala tadi dapat. Tapi kalau niat pian kada karena Allah, pian datang ke suatu tempat kada dapat apa-apa. Aku pian kada dapat apa-apa duduk di majelis, kada. Cuman dapat predikat orang baik, manusia tapi nya orang baik. Tapi rugi pian.
bilanya orang nyambat kita baik tapi kenyataannya berbeda. Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niat masing-masing. Jadi orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia raih atau karena wanita yang hendak dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan kepadanya. Jadi bilanya berniat karena untuk bersedekah, maka sampai niat pian untuk bersedekah. Pada mau pian niat dari rumah bersedekah terus pian sembahyang, nah itu beda. Jadi jangan salah niat. Niat ini jaga bangsa kita tuh laporan. Ya Allah, ulun hendak majelis karena pian. Diandakakan sudah berkah di situ. Jadi kita datang tuh menjemput aja lebih. Nah, jadi kalau kita misalkan niat bersedekah, ternyata kita sembahyang, di sini sebenarnya diandak berkahnya. Cuman pahala dapat pian pahala sholat, tapi kalau keberkahan ada dapat. Terus yang kedua, memahami makna syahadat. Nah, jadi seorang muslim tentunya mengetahui dan mengenal dua kalimat syahadat. Tapi tidak semua orang mengetahui makna sebenarnya. Nah, jadi untuk bisa istiqomah dalam beribadah, maka seseorang muslim harus bisa memaknai arti syahadat dan mengetahui bahwa dengan mengucapkan syahadat, ia memiliki kewajiban seorang muslim termasuk dalam beribadah. Jadi syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jadi Allah yang kita sembah dan utusan Rasulullah SAW. Jadi karena keduanya itu luruskan niat. Nah, jadi habis luruskan niat tadi, syahadat tadi kan artinya tidak lepas, tidak menganuakan syahadat. Makanya kita kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kurang yang tadinya non muslim aja sahih, artinya mualaf kalau mengucapkan dua kalimat syahadat, karena ia mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi bilanya kata karena keduanya, pada mau bang kita asyhadu an la ilaha illallah ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang ketiga, membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Nah, jadi membaca Al-Quran sekalian memaknai. Jadi Al-Quran petunjuk untuk petunjuk hidup kita. Jakanya kita nongkar TV itu ada buku petunjuknya. Nah kayak itu juga. Pian nongkar TV atau kipas angin ini berbungkar, pian pasang sorangan tanpa buku petunjuk, hancur. Enggak ada hancur, rusak, lawan mereng. Sama tuh kayak itu kita. Jadi kita manusia ini buku petunjuknya yaitu Al-Quran. Makanya di Al-Quran itu kalau pian baca, bila kita kadang mengerti, kita pun lawan yang lebih paham. Itu yang ketiga, membaca Al-Quran. Terus yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Misalkan biar kata kawa langsung sekaligus. Jadi setiap apa yang kita kerjakan tuh kita pahami di mana salahnya. Misalkan pian merasa kurang pas ruku kah atau apa atau bacaan. Jadi pian koreksi sorangan. Apa nang merasa kurang, apa nang kurang mengerti kita gunakan. Jangan pian rajah sorangan atau pian membaca buku. Nah, buka buku anu salat bisa jadikan orang salah cetak. Misalkan dua rakaat dipadahkannya sini 3 rakaat, pas pian berumuran salah. Jadi kalau pian kurang yakin kita gunakan.
Jadi agar senantiasa dapat beribadah secara istiqomah, maka tingkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Jadi misalkan contoh nih, diagendakan program 40 hari sholat awal waktu misalkan di masjid tanpa terputus, atau menambah sholat lain, sholat wajib dengan sholat sunnah, rawatib, tahajud. Jadi pian dari mengukur anunya tuh kaum istiqomah dalam 40 hari pian gawi. Kalau pian sedikit demi sedikit kawa pun gawi, itu perbandingan dah. Kawa artinya pian tuh dalam 40 hari istiqomah. Bilanya kawa melewati 40 hari itu tanpa putus, berarti terus yang kelima, dekat dan bergaul dengan orang soleh. Jadi sekarang itu banyak orang yang salah pergaulan. Salah pergaulan dalam arti sebenarnya orang ada salah. Yang salah itu kita. Apa yang dikata-katakannya ini masuk. Makanya hati-hati dengan perkataan. Ini kawan, wah ikem berbilanya sembahyang ini. Kita ini bangun masuk surga juga nak, jujur ya masuk surga, tapi pian menyandang lah nerakanya dulu tadi. Nah, kalau pian kata menyandang nerakanya tadi, pian kata usah. Jujur aja masuk surga. Tapi kalau pian baca di Al-Quran tentang kapan kita ke surga kena, mandi neraka pian. Jadi hubungan manusia tidak terlepas dengan manusia juga. Dan perilaku seseorang manusia juga biasanya dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi sebab itu jika ingin selalu istiqomah dalam beribadah, maka banyaklah bergaul dengan orang yang ahli ibadah. Maksudnya ahli ibadah, orang nangkat tujuh ke masjid kita kawani. Jadi kita diajak ayo ke masjid. Bila pian hendak pokoknya tergantung kawan. Bilanya kawan lagi berjudi, kita umpati jadi berjudi. Nah, jadi tergantung kita. Bila kita memang menantang, kada mau ibunya ngarasi kan gitu. Terus yang keenam, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pian berdoa itu jangan pian tuh haur meminta sugih. Jujur aja bang, kata papa tuh artinya Allah Ta'ala nih kalau kita berdoa apapun, malah kita berdoa yang lebih tinggi sekalipun, sidin senang. Tapi ini berdoa pian sugi aja, kada selamat akhirat. Nah jadi kalau doanya Rasulullah tuh ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat di dunia dan selamat di akhirat, pian Allah mau sugih. Sebab orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat itu pasti orang sugih. Maksudnya sugihnya tuh hati lah dulu. Biar banyak duit, hati kada tenang. Nah, jadi pian harus memikirkan akhirat kita. Jangan haur kesugihan. Mun pian haur berdoa sugih, gugur kita sekarung. Anggap se-M-nya ya kada kau menungkari lawan akhirat kita. Nah, jadi doa itu kita lebih kepada akhirat kita atau selamat dunia akhirat itu lebih bagus. Jadi Allah adalah Maha pembolak-balik hati seseorang, dan atas kuasanya lah Allah menetapkan apakah ia akan memberi seseorang hidayah ataupun menutup hati seseorang. Nah, hati-hati. Jadi kita berdoa itu minta diistiqomahkan dalam kebaikan. Sebab Allah ini bila melihat nang pinanu di balik sidin, nggak bisa. Lawan kita dalam berbuat baik, jangan tapi menyambati orang. Jadi kita jalan ampun kita ya, orang-orang kita. Bilanya orang kita anui kayak ini sambati, kecuali seorang disambati nang kayak orang kayak kita nyambati orang ada apa-apa. Tapi terkadang orang kita sambati, kita disambati ada terima, lalu ke polisi lah inilah, jangan. Jadi perbandingannya itu kita
hendak mengucapkan sesuatu nah kita sorangannya tuh kada nyaman mendengarnya, baik rusak. Itu sudah tuh. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan selalu di jalan kebaikan yang sekarang sampai meninggalnya kita. Jadi dari sekarang kita mulai sudah memikirkan apa yang biar kada kawan pian apa berbuat baik langsung sekaligus tunggal di kita. Insya Allah berkah dan mendapat barokah. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak dan dikumpulkan di surganya Rasulullah SAW diberkati Imam Haddad. Surah Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nasta'fiduka wa nasta'uduka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla sayin a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fika nabika wa amanika wa iyyajika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zainin wa jibakin wa min sari kulli sarinaka la kulli sayin qadir. Allahumma zamilna bil afiyah wa salamah wa hakikna bitaqwa wal istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.